les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. القوانين الإحصائية لانتقال الصفات الوراثية عند الكائنات دوزين عند الكائنات ثنائية الصيغة السيبرية. غادي نبداو بواحد لانترودكسيون جينيرال. هاد لانترودكسيون جينيرال تتقول لنا que les caractères héréditaires se transmettent chez les diploïdes d'une génération à une autre génération بواسطة ماذا؟ la méiose et la fécondation. هاد الانتقال اسمي يخضع à des lois statistiques اللي من خلال هاد les lois on permet de connaître le mode de transmission طريقة انتقال هذه الصفات. Dans les cas de monohybridisme أي انتقال صفة وراثية واحدة أو ديهبريديزم أي انتقال جوج صفات وراثية. العلماء اللي اشتغلوا على هاد لي لوا ستاتيستيك sont nombreux, parmi lesquels كاين عندنا le botaniste autrichien نمساوي مانديل. le botaniste هو العالم الذي علم النباتات، وهو في الحقيقة هو le père fondateur de la génétique، هو أول من أرسى قواعد الوراثة. Il a consacré 8 ans de sa vie à l'étude du croisement entre les petits pois et الجلبانة. Il a énoncé واستخرج واحد 3 القوانين اللي غادي نستعملوهم في هذا الدرس. Ce sont des lois concernant la transmission des caractères au cours de la reproduction sexuelle. كاين كذلك العالم الأمريكي مورغان، عالم اللي دار واحد المجموعة من لي كروازمون على لي دروزوفيل. لي دروزوفيل تسميهم الذبابات الخل. Ces études ont permis de déterminer l'emplacement des gènes sur les chromosomes. إوا سيدي ما علينا إلا نتعرفوا على بعض دي نوسيون et certaines définitions. كنا تنعرفوا que chaque caractère génétique est contrôlé par un gène. Le gène occupe une place précise sur le chromosome. أشي تسمى هاد لا بلاس تتسمى locus. Chaque gène a plusieurs formes appelées allèles الحليلات. عشان نقصدو بالحليل هو ما هو إلا une version d'un gène donné qui peut varier يختلف d'un individu à un autre. Le gène المورثة ما هي إلا un morceau, un fragment d'ADN qui contrôle, qui code, qui s'exprime à un caractère héréditaire précis. Homozygote. Homozygote تتقال على chaque individu dont les cellules contiennent un double exemplaire du même allèle. وهذا بعض الرموز اللي ما غادي نعرفوها حتى ملي ندخلوا للدرس ان شاء الله. هيتيروزيغوت هو العكس ديال الهوموزيغوت. هوموزيغوت تتقال على les individus qui présentent des cellules qui contiennent deux allèles qui sont différents d'un gène donné وترمزوا لهم بأحرف مختلفة. نتكلموا بزاف في هذا الدرس على لو جينوتيب. اشنو هو لو جينوتيب؟ سي ان انسومبل دي جين دي كاركتير هيريديتير étudiés. غالبا ما ترمزوا للجينوتيب كوم سوي، تنديروا واحد جوج سطورة فوقهم الاليل الاول والاليل الثاني.
لو فينوتيب هو المظهر الخارجي، المظهر اللي تقدر تشوفه بالعينين ديالك، اللي تقدر نكتشفه. Ce sont les caractères résultant de l'expression des génotypes. وغالبا ما ترمزوا لهذا الفينوتيب بلي زاكولات بحال اللي تنقولوا لا كونسونطراسيون. On met la première lettre du nom des caractères étudiés entre deux crochets. Les concentrations. Hybridation. الهجونة الاختلاط هو le croisement، هو التزاوج ما بين deux individus اللي خصهم يكون عندهم la même espèce et ayant des génotypes ou bien des phénotypes qui sont différents concernant le même caractère héréditaire. Hybridation. L'aimier ou bien race pure. Il y a السلالة pure, السلالة نقية, c'est-à-dire les personnes qui sont hémozygotes, les personnes ou bien les individus qui sont homozygotes. هنا غادي ندخلوا لثلاثة لي لوا، ثلاثة القوانين ديال مانديل. القانون الأول ديال مانديل، وهاد القوانين ما غادي نتمكنوا من المعرفة ديالهم حتى ندخلوا لي كروازمون، حتى ندخلوا للدرس. القانون الأول يعرف ب loi d'uniformité des hybrides de la première génération de F1. C'est-à-dire, je prends un boulot. Lorsque on croise deux souches de race pure, il a قمنا بالتزاوج بين السلالتين النقيتين وعندهم deux phénotypes différents 100%. Les individus de la génération F1 sont hybrides et هجناء et semblables et متشابهين les uns aux autres. C'est le même phénotype et même génotype. Deuxième loi de Mendel, وهو أهم قوانين هذا العالم ديال مانديل، تتسمى loi de la pureté des gamètes، نقاوة الأمشاج. Les allyles d'un même couple se déjoignent، يفترقوا lors de la formation des gamètes. Chaque gamète ne contient que l'un ou l'autre des allyles. يعني كل allyle يحمل من طرف مشيج أو كل مشيج لا يمكن il ne porte qu'un seul allyle. Vraiment, troisième loi de Mendel اللي غادي نشوفوه في les croisements في les sciences ultérieures تسمى loi de ségrégation indépendante، قانون استقلالية الافتراق الحليلات. وهذا القانون في الحقيقة يستوجب خلال la formation des gamètes, la ségrégation des deux allyles d'un gène se fait d'une façon indépendante بطريقة مستقلة. loi de ségrégation قانون استقلالية الافتراق الحليلات أثناء تشكلها. Merci de votre attention. N'oubliez pas de nous contacter si vous avez des interrogations. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم أجمعين.